ऋषि ब्रह्म ऋषि कम दान पाउथिले ना ସେମାନେ पाउथिले देई दउथिले नहेले ताको एते दान जो राजा आगुरु शास्त्र लिखा अछि जे मरुत राजा तो यज्ञ कले सेतले समस्त कहले सुना थाली रो खाइले पीले सुना थाली जा खाइ तो सेटा नै जियो तांगा सुना थाली बासन ताटिया आ गाई गाभी दान करे से सिंगर सुना खुरार सुना आ तांगर सब झुमका से सुनार चेन लगाई दियो आमर जुई गोटे चेन देवा भी अवस्था खराब लोक कौन से गाई की सुनार सजौଥିଲେ नहीं कारण आम भारत स्वर्ण मैंने एक बार सुवर्ण देश था जग लगौले से सब दान करते क्या ब्राह्मण को ब्राह्मण को एत दान करते ब्राह्मण कौन करते सी भी दान कर भी दान कर कौन से मैंने भी एकादशी करेंगे दान करेंगे समस्त उभय दान प्रतिग्रह ब्राह्मण कि क्षत्रिय कौन दान कर प्रतिग्रह कर से नबनी का प्रतिग्रह कर वैश्य क्षत्रिय आ जिते आम रही ब्राह्मण तले सब एम दान करेंगे दान नबे नबार दान ने करेंगे दान राजा कौन कर आदाय करते दान नौते कर आदाय कर सी भी से नियम थिला ब्राह्मण जो मैंने सब पुरोहित ब्राह्मण ताकठू राजा कर आदाय कर राजा कर आदाय करेंगे अन्य मानू करेंगे वेतन देवे एवं तेणु दान ग्रहण बेले दान करते जेन कांचा सुराती आशीर्वाद करे सुख पाया सावित्री गौरी सरस्वती सचिरम्बारुणती आनंद देवनारी गण पात्र भरी ब्राह्मणी रमेश आशीष महाप्रभु तो जन्म आविर्भाव हेले सब खबर मिलगला अद्वैताचार्य श्रीवास पाखर घर था आनंद दौले जगन्नाथ मिश्र पुत्र होली आस सब दर्शन कले दर्शन करने किए किए सब आसिले कही सावित्री गौरी सरस्वती सची रंभा अरुंधती आनंद देवनारी गण नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणी रमेश ब्राह्मणी वेशर सब आसिले ब्राह्मण घर क्षत्रिय घर होती सीना ब्राह्मणी आसिक दान करे ने ब्राह्मण घर तो ने आसिले कहे तुम पुत्र को दर्शन करूँ आ उत्तम समय उत्तम लग्न जन्म होती आज दर्शन कर कहले ठीक है दर्शन कले कि पुओ पुत्र को देखिले कि दान दिखती से दान दे अंतरिके देवगण सिद्ध गंधर्व चारण स्तुति नृत्य करे वाद्य गीति विभिन्न प्रकार नृत्य गीत सब विभिन्न प्रकार मिलला नर्तक बाधक भाट नवदीपे नाट सबे आसी नाचे पायावृत सब नाचिले जगन्नाथ विष्णु बहुत करोड़पति थे गरीब ब्राह्मण थे बेसी बहुत धनी नथिले किंतु महाप्रभु का आविर्भाव जो विश्वरूप आविर्भाव होते विश्व महाप्रभु बड़ भाई से बहुत अलौकिक घटना घटला आ समस्ते जगन्नाथ विष्णु कहले ये पुत्र जन्म होती भारी भारी विद्वान आउ पुत्र जन्म सी कौन हो दीक्षा जाए सब आसिले विश्वरूप एत विद्वान थे अद्वैताचार्य पाठशाला से पाठ पढ़े एत विद्वान अद्वैताचार्य कहले एमती विद्वान को तो देखी जहाँ पढ़ीद सब गोटे दिन से बलराम अवतार आकर कौन भूली जाना सब तो विद्या से पढ़ी आसमी भगवान कृष्ण बलराम जो गले उज्जयिनी पाठ पढ़िया कौटी गले कृष्ण बलराम उज्जयिनी गले उज्जयिनी मध्य प्रदेश उज्जयिनी गले क्या पाठ पढ़े कृष्ण बलराम क्या पाठ पढ़ते हाँ संदीपनी मुनि आश्रम जदि जदुवंशर कुलगुरु थे गर्गाचार्य पठेले संदीपनी पाखे पाठ पढ़े संदीपनी गर्गाचार्य शिष्य से पाठ पढ़े से पढ़ले गर्गाचार्य संदीपनी प्रथम दिन पढ़ेले 64 विद्या 64 गोटे दिन सागे सागे जहाँ पढ़ले से कहीदेले से कौन होता लेखा लिखी ना कहे शुणु तापर तू कह पुणी आगू पढ़ा चलो ये चलता कहू से पूराटा कहू आरंभ पाठ ये चलो पाठ पढ़ा चलता जिते दिन लगुला 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष लगुला जे पढ़ी पाला भल कथा जे न पढ़ी पाला छाड़ा एवं गुरुकुल चलता एम सागे सागे सब कहीदेले
ସିଏ କହିଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତମେ କହିଦେଉଛ, ଯାହା ପଢ଼େଇଦେନି ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ମୁଖସ୍ଥ ହଉନି, ତମ ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ ହେଉ ଦି ଜଣଙ୍କର। ଏଠୁ ସରସ୍ୱତୀ ସପ୍ଲାକୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ଅବତାର, ତ 64 ବିଦ୍ୟା ତମର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଇଦିଏ। ସେ 64 ଦିନରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କଲେ। ତାର ଭିତରେ ବନକୁ ଯିବା ସବୁ କଥା ହେବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ପାଠପଢ଼ା, ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାତା ଗୁରୁ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କିଏ ସନ୍ଦୀପତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଇଏ ଦି ଜଣ ବହୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ। ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱୟଂ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବତ ଅବତାର। ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି କହିଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମରେ ଆମ ପୁତ୍ର ତ ଚାଲିଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଯଦି ମାଗିନି, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଭିକ୍ଷା ନାହିଁ, ସେଇ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ମାଗ, ଏମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରିବେ? ବୁଝିପାରିବ? ମୃତ ପୁତ୍ର କୋଉ ଦିନ ଗଲାଣି ସେ। ସେଇଠୁ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ମାଗିପାରିବିନି, ଆଉ ତମେ ମାଗିବ। ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ମତେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ, ଯେ ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବି, ତମେ ତ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଆମର ତ 64 ବିଦ୍ୟା 64 ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମଥୁରା, ନୁହେଁ କି ମଥୁରା ଆସିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କଣ ଦବ? ତମେ ଯାହା ପଢିଲ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ମୋର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ମାତା କତିକି ଯାଅ, ଗୁରୁ ମାତାଙ୍କ କତରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଆସ। ଗୁରୁ ମାତାଙ୍କ କତିକି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ, ଗୁରୁ ମାତା ଗୁରୁଦେବ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ନେଲେ, ମନା କରିଦେଲେ। ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବୁ। ତ ମୋର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଣ? ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସେ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ଯଦି ଆଣି ଦେଇପାରେ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଏଇଟା କଥା ଠିକ ଅଛି, ଆଣିଦେବା। କୃଷ୍ଣରାମ ବଳରାମ ଗଲେ, ଗୁରୁମାତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ପାଅ, ଇଏ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ, ପୁତ୍ରକୁ ଆଣିଦେବେ। ଗୁରୁମାତା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପରମାତ୍ମା ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ କି? ସେ ଗୁରୁମାତା ସବୁ ଛୁଆରୁ ୟାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ବେଶୀ। ସୁଦାମା ଯୋଉ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ସୁଦାମା ତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଚାଉଳ ଭଜା ଦେଇଥିଲେ, ସୁଦାମା ସବୁ ଚାଉଳ ଭଜା ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଗଲେ, ସେଠୁ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉଠି ଗୁରୁମାତା କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା? ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରତେ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଥର ସମୁଦ୍ରର ବୁଡିଗଲା, ଆଉ ଦେଖା ସମୁଦ୍ର ବୁଡିଗଲା ଯେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନଦୀର, କାହିଁକିନା ଉଜ୍ଜୟିନୀ ପାଖରେ ତ ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ, ସେଠି ଅଛି ଏଇଟା ଶିପ୍ରା ନଦୀ ନା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ପାଖରେ ଶିପ୍ରା ନଦୀ ନାହିଁ, ସେଇଥିର ଯାଉ ସେ ବିଶାଳ ନଦୀ ଯାଉ ଗଲେ, କାହିଁକି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସମୁଦ୍ର ଦେବକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହାରିକୁ ନେଇନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଅସୁର ଅଛି, ସେ ନେଇଯାଇଛି।